दलसिंहपाड़ा चाय बागान में श्रमिकों द्वारा किए गए गेट मीटिंग में कालचिनी के विधायक विशाल लामा समेत भाजपा के कई नेता शामिल हुए। गेट मीटिंग के जरिए बताया गया कि चाय बागान की विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2023 में पूजा का बोनस लेकर बागान बंद हो गया था। उसके बाद श्रमिकों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक अनुदान फौलाई देना शुरू किया गया था, लेकिन पिछले 7 महीने से वो भी बंद है। श्रमिकों ने बताया कि हम लोगों का बकाया राशि देकर बागान को खोला जाए या फौलाई भत्ता प्रदान किया जाए। फिलहाल श्रमिकों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। गेट मीटिंग के दौरान उपस्थित विधायक विशाल लामा ने बताया कि इस मांग को लेकर वे लोग श्रम अधिकारी के पास जाएंगे। गत 2 বছর আগে যে বোনাসের ইয়েতে বন্ধ হয়েছিল, বোনাস না দেওয়ার কারণে এখানে একটা হয়েছিল, মালিক এমনি পালিয়েছিল। তো তারপর থেকে বাগান বন্ধ। আমি অনেকবার বিধানসভার অভ্যন্তরে কথা তুলে ধরেছি। আমি এটা বলেছি যে আমাদের এলাকায় অনেক চা বাগান মালিকরা মানে এইভাবে মানে উইদাউট একটা স্ট্রং একটা রিজন মালিক পালিয়ে যাচ্ছে। তো তাদেরকে তো শাস্তি দেওয়া উচিত, সেটা কিছু হচ্ছে না। আর ভুক্তভোগী হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কাররা। আজকে যে ওয়ার্কাররা কাজ করার পর পেমেন্টও পাচ্ছে না, তারপর গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে এখানে মানে একটা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট একটা দেওয়া হতো ফৌলাই। ওই ফৌলাইটায় 7 মাস ধরে বন্ধ আছে। যখন এই ওয়ার্কাররা জিজ্ঞাসা করলো, ওরা বলে বাগান খোলা আছে। কোন মানে কোম্পানি নিয়েছে, কোথায় এগ্রিমেন্ট হয়েছে, কিছু জানাশোনা নাই।